I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? She is not the concern, Watson. Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh, boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Mr. Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you-know-who, are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then. Thank you, miss. Зачем ты пришел? Now tell me, boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I Пропал, don't know what to do. Какую? Так. Как вниз? Развитие. Подтвердить. Угу. Она сейчас просто продажа 200 рублей стоит. Так он полторашку стоит. George Hurst, sir. Пропал? Missing, eh? And what do the police say? The police, they don't believe me. They say Не he just успеваю abandoned me. прочитать даже. But that's a lie. А она не в Стиме, она в этом Стиме. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job. But this time, he was acting a bit strange. На Good Game. Angry. Strange? In what way? Inch. Малый. Пардон. He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I think something Это в Стиме брал. Ну, я в другом взял подешевле. 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself.
What were you thinking? You and your father are both at risk. You should have come to me much earlier. I was afraid. I ain't got no family, and I've got no other place to go. If our landlord finds out that father left me, he'll throw me out on the street. Tom, you've been very resourceful. We shall be discreet. If only my mother was still here. Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street. Так, на стрим 12, второй этаж, дверь Е. Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Эй, Your case деньги, seems to be говорит. the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. Пойду. Просмотр. Так. Пройдем. Ух. Так, что у нас тут? Так, и My archive. I can always consult with it if needed. архив. А, не, подожди, я где-то... Да. A map of London and its surroundings. Карта Лондона. Could be useful. Шо? Brave Toby, the best nose in the British Empire. Собака. We need to help Tom find his father, Holmes. Poor child. Holmes, you should help him. Да, должен. We need to help Tom find his father, Holmes. Ну ладно. Ой, пойдем оденемся. Я? Прическу оставим. В принципе, давай гардероб. Вот, доктор, бандит, священник, нараспашку, фермер, черный, коричневый, зеленый, на. О. Пойдем, мой друг, пойдем. Даже труп. Мне труп нельзя. Валим. Валить. Ту. Ля какой. Карта. Вон сюда. Вещи. Следуйте. Кэп. А ты серьезен? Так, чувак, отвези меня. Уже едем. Чё? Открыл. Загрузился, хорошо. Это слишком узкая, да, Кэба, да? Что у нас? Норд-стрит, да? Норд-стрит.
North Street. Норс. Табарт. Тук-тук. There's nobody at home. Никого нет дома. Алло, компания Oriflame, да? Dorset Street. О, Дорсон Стрит. Какой там? Дорсон Стрит 12. Дорсон Стрит 12. Отлично. Dorset Street. А вот и все. Так. Комната вести, значит, второй, да? Где вроде там у него был. Давай. Tis our home, Mr. The roof leaks all the time. Как постоянно чинит ее. Окей. Old clothes, soiled and worn. В кармане. Что это? The old Tabard pub, North Street. Норд-стрит. Конечно. Glue. Probably taken from... Окей. Так. Что-то еще у тебя есть? Сейчас мы у тебя что-нибудь еще найдем. О, да. 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 Hearst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. Заранее оплачивал, окей. My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. Грустная. Грустная история мальчишки. Так что есть. Ничего здесь больше. А, нет, подожди. О. So that's why you came to see me. Журнал. О. Tom probably reads at night. A collection of worn-out and second-hand books. George Hearst was providing his son with the best education that... Tom probably reads at night. Так, окей. I hope you'll find my father soon. Да, надеюсь. Куда тебя понесло? It's too dark. I can't see anything. Темно. Ну, допустим. Чтобы не было темно, у нас есть... So that's why you... Вот у нас есть сюда. Печки. Чудо-чудо. Печка. Окей. A leather satchel, what's in it? Откроем. Это.
Письмо принадлежно на эти работы, мне нужно деньги на еду и одежду для сына, поэтому я листовка на бабу. Там один парень, который полагает особенную работу. Окей, особенная работа. Уличный мальчишка требует на ступеньках дома 22:16. Или... Так, мальчишка. The old Tabard pub? Did you hear anything about it from your father, Tom? My father's a regular, but he's not a drinker, sir. It's close by on Видел North эту бар. Street. Please, sir, find my father. А сейчас найдем, подожди. Сейчас все найдем, чувак. Главное, не переживай. Окей, пойдем в бар. Пойдем мы в бар. Так, бар. Бар. Туда. Или туда. Или сюда. Шахматы здесь были. О, парнишка. Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a Знакомый job. If you парень. can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. Так, и чё? At your service, Mr. Holmes. Мистер Холмс. Это у нас чё? There's nobody at home. И как? Разделся. At your service, Mr. Holmes. At your service, Mr. Holmes. Да. О. Пойдем. Кого же там? А, вот он все побжает. I need to earwig to find out who is offering this special job. Угу. Что ищем-то? Dump the bosses off your backs. Эйш. Факс. Dump the bosses off your backs. Миссинг. Что ищем-то, скажите? Точно. Надо присесть.
что, издеваетесь, что ли? No. That fellow who's offering the special jobs never drinks alcohol. Тот парень не пьет никогда, да? Опять слушать. Человек, который полагает свою работу отличные бакенбарды. Пьет алкоголь, отличные баки. Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Вон, если он сидит. Да. Бакенбарды. Напиток, вода. This must be the man that I'm looking for. Идите. Давай, последим за тобой. Надо подобрать мусорочек. Interesting. Missing person. I should find out more. Любопытно. Вот он все. You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. Давай. Следи для меня. А, в смысле, я следи. Тинь, я шпингалет. Я мелкий пацанёнок. Вопросов нет. А где тут? А, вон все. Ах ты зараза, ты же еще. Ага, я понял. Козел ты какой, ля какой. Собака. Ломись.
Паньк. О-оу. They won't let me pass. I'll need to find another way. И какой же другой путь? Rich folk feed to their dogs. I can't eat. Здорово, Егор. Здорово. Too much these days. My son has to work down the sewers. He's only 7. Пам-пам-пам. Эх. И я иду. Там ты глупый ребенок. What are you waiting for? Ah, boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Stop crying and get to work. Так, понятно. I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney, but it's dangerous. Take a brush and get in there. Please, you don't... Go on. Ага, круто. Офигеть, я еще тут работаю. Шо. Давай быстрее. Я вижу свежий воздух. Успел. He's still here, that's a relief. Согласен. Да вы что, издеваетесь, что ли? Надо еще идти. И держись. Я в тебя верю. Подожди, где он? А, вон все. И куда ты пойдешь? Я Тарзан. Shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Лой-лай, мы отслеживаем плохо. No place to hide here. I'd better go through the yard. Господи, хорошо, пойдем через двор. Oi, what are you doing in my garden?
Фига я тут Ямакаси прям. О. Что ж такое подозрительно? И поговорить с пацаненком? Хорошо. Hey Jim, can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. Ага. Сейчас я буду овощи. It's dirty. I should use a damp cloth. Hurry up. Did you fall asleep? Козёл. Псы. Сейчас скажет, псы, надо идти через... He's talking with a cabbie. I need to get closer. Damn! I need to find another one. Я уже понял. Alas, the weather's good. Last week was freezing. It doesn't get cold again. I've no money for coal. Бежать сейчас. О, Гэба, блин. I can't lose him now. Давай. Yeah, boy. Я катаюсь. Интересно, что там во дворе? Ну, я примерно понимаю, где там во дворе что. Ага. Мальчишка-воришка. Ой. Ага. Wow, a lot of expense. Ah, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. Точно, точно. Ты можешь попасть, да? Пойдем. Жаль. I can't see what's inside. А так хотелось заглянуть.
I can't see what's inside. Жаль. I can't see what's inside. It's too dangerous to enter. Опасно заходить, хорошо. Locked. Заперто. I can't leave yet. I'm not. Мысль ты не закончила, что ты хочешь еще? Не закончил, говорит он. Wow, a lot. Ah, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. И чего еще ему надо? Что-то же тебе надо. I can't see what. Не можешь заглянуть. Что тебе мешает заглянуть? It's too dangerous to enter. Блин. Засада. Чего ждем-то, не могу понять. Непонятно, что надо. Так. Wow, a lot of expensive stuff. Я не знаю, что еще посмотреть. Wow, a lot of expensive. Не знаю. Даже не знаю. Что тебе нужно-то, друг мой? Can't leave yet. I'm not finished here. Мысль ты здесь и закончил. А, вон ты чё. Do only 2 people live here? I wish one was me. Bags of food. I like this house. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. А, привет, Мих, привет. Wiggins' tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? Так. Изучить. Где этот рисунок? Рисунок. Так, пойдем. Holmes, we need to help poor Tom. Holmes, we need to help poor Tom.
Да, понятно. Вот этот рисунок. Wiggins did a good job. И что? Куда нам надо идти? Этим гребаным Brave рисунком. Toby, the best nose in the British А, Empire. может сюда? My analysis. Не сюда. О, архив. That's not the one I need. Так. Энциклопедии посмотрим. Теория, ботаника. Нет, не то. Блин. Точнее. That's not the one I need. That's not the. That's not the. Да, конечно. 82-й год. That's not the one I need. Это герб. That's not the one I need. That's not the one I need. 83-й. That's not the one I need. Не. Это в энциклопедиях по-любому. О, герба. That's not. That's not. That's not. That's not. That's not the one I need. That's not the one I need. Так. Относилось бы. That's not the. That's not. Нет, это, наверное, все-таки газетенки. That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I need. О. Айнсбери Роуд, дом 3. Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding Rita. school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? Дочка. We'll see. If you behave. All right, then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Миссис. Сейчас пойдем навестим.
Это у нас дом марш, окей. Значит, нам опять этот кэп нужен. Кэп. Такси. Такси. Класс. Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Holmes. It won't and can't happen. Давайте, трындите. Я не успеваю. Пойдем в гости. Тук. Come in, please. Вхожу. Я тут. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Оставим. Допустим. Так, что еще у него есть? Пять. Ну, тип состоятельный, да. Блин, кто-то скрывает. Что еще у тебя есть? Не? Бляха-муха. Охотник. Ну, ничего, еще можно найти тут. Ага. Давай так. We're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight, on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician.
It's curious. It seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Sherlock Holmes. Began his special education Питания, program in что-то там. 1889. He foresaw that such people would need an occupation of some kind. Мышь, And блин, so, with вроде or как. without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. Не успеваю читать. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision. Здесь надо читать. Insight. And Lord Только Marsh has читать. believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm gratified by your interest in my charity. Я понял. You're the first who has offered to help. Ладно, ладно, уходим. В смысле, не уходим, нет? А что делаем? Что делаем-то? Алло. Lord Marsh believes that he can help. Is there something else that interests you? Я Шерлок. I'm intrigued by the special education program. I'm intrigued by the special education program. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. I'm intrigued by the special. Lord Marsh believes. Despite my title, yes. Da, I have da, da. to share my home with these bags full of food for the poor. Is there something else that I'm intrigued by the special. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. Опять мне что-то надо найти, чтобы найти такое. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. Ой, For this так. godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great Ники many получили в своей orphans жизни were второй шанс. Thanks to Lord. Last year. Все, что ли? Интересного больше нету. Документ с печатью. Что такое? Избранных участников для программы специальной подготовки в октябре выглядит обучающий. Не могу дождаться. Патрик, Томас. I've never heard of this man. John Strobridge. I've seen this name before.
It was on a missing persons poster. Bitch. Bitch. I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, Да. longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Надо успевать читать. I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Давай. Mr. Holmes. Не, ну нафиг. Да, мы еще не сделали детективных выдав. Так. Хорошо, я... A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Я понял. Пойдем, Ватсон. I'm intrigued by the special education. I've never seen so many provisions for the poor, and certainly not in a lord's house. Давайте подумаем. Bags full of food. Седой. Paupers of Lambeth Workhouse. По чужому дому тут шарахаюсь. Humanitarian aid for... Ладно, Ватсон. Ватсон. Куда идти там? Так. Смотрите, жилище Харснандерс. Это мы... Подожди, еще не смотрели, что ли? Хорошо. Идемся. Я метанусь. Так. Как-то связано. Хорошо. Это что у нас тут? Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. Давай. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Ключ. A ramrod to clean a rifle. Чистка винтовки. Wolf Jack. Looks like a military badge. This oil can also be used on оружие. Tom, does your father own a rifle? I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. Да, нужно найти ружье. Что это?
This scrap of cloth was used to oil a firearm. Смазывали ружье. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Well, I can see the preparations for peasant soup. A clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. А где ружье может быть? Так, ружье. Где можно искать это ружье? Давай найдем ружье. Just some old things. Просто. Just some old things. Где же? Где же? Где же может быть? Please, sir, find my father. Модер. Шомпол масла. So that's why. Бляха, далеко, да? A collection of worn-out and second-hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. He didn't tell me. I know that he pawned his coat for them. Заложил свое пальто. Это ж пальто, блин. Где ружье можно найти? Она же где-то есть. Ой, следуйте, расследуйте. Ну ключ-то у нас был. Даже ключ. Если у нас есть ключ, значит что-то он должен открывать. Подожди. Так, что ты открываешь? George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. Old clothes, soiled and worn. Тут тоже должно открываться. A collection of worn-out and second-hand. Даже... Father bought all those books for me. He didn't tell me, but I know that he pawned his coat for them. Ничего не видит? Я ничего не вижу. Это же что-то же должно же открываться с этим ключом гребен. Please, sir, find my father. Please, sir, find my father. Хорошо, мой father. Это все тяжко, а?
Ключ. Давай подумаем. I'll make it. Улики. Проводим. Так, где мой тут? Где мой дружок? Барбос. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Вперед! О, как пес. Давай. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. А и что я должен делать? Без пса. Эй, дружок. Тоби. Куда его взял-то? Вопрос, где мой друг? What can I do for you, Mr. Holmes? Ничего. Я уже вспомнил. Давай, дружок, ищи. Search, Toby, search. Я через собаку играю, да? Ага, хорошо. Я теперь собака. Неплохо. Вот это поворот. Я собака, я собака. И... Я иду по следу, ничего не знаю. Где вы там? Холмс-то? Алло, Холмс. Я тут. Пойти-то. Ну... Здесь тоже след есть. Много следов. Как бы. И хватит. Не нашел. Давай, Холмс, вперед. У нас есть ключ. От меня несет. Куда несет, непонятно. И чего тут?
Вопросов нету. Ничего интересного для тебя. Жаль. А я думал, есть что-то интересного для тебя. Чуть-чуть. Ну давай, хорошо. Ищем ружо, да? Фига себе. Вот так посмотрели замочную скважину, да? Старьё. Понятно. Мне в каждый посмотреть надо. Блин. Обычный склад. Хорошо. Да блин. Какая будет дверь-то? Какая ветром проник. Попробуем проникнуть. Тут нет, не шумит, взламывать сейчас нам. Как их использовать-то? Вопросов нет. Все? Так просто? О май гад. Так, что это тут? Прощальное письмо. Охотники. Я такое чувство, что его... Эти лорды охотились на людей. Мне так кажется. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Томас. This man appears in both. Да. Уильям Тичер. Реджинар Стэм. И Патрик нужен. Ну и вот он все. Такое ощущение, что эти лорды точно охотились на людей. Так, ну интересно, девки пляшут. Это мы уже считали, это что? Патроны, да? Ага, было полно патронов. Пикассами, сейчас называется. Ну окей, так, это ранение получил. Так, где мой тут режим? Сюда. Чудо чудная, жизнь причудная, что ничего нету. Ничего хотим по заданиям. А, уже что? Мы же тут там. Так, а что мы здесь смотрим?
A map of Epping Forest. И все. Подожди. Карта. Что-то здесь не так. There was something on the stand. Ага. Да-да-да. There was a rifle here. George Hurst took it with him. О, ебой. Нашел. Б. Давай дедукцию развивать. Ну, допустим. Конечно же, допустим. Предположим. Тебе еще надо от меня дедукция. Бедняков. Наверное. Связь. Связь какую найдешь? А? Ну и не. А не ранение, давай. Нифига себе. То, надеюсь. Дукция моя. Что еще тут по дедукции у нас? Раз в дом марша. Конечно. Сейчас мы проберемся. Ну, здесь старье, понятно. А здесь что? Окей, несколько старых вещей. Хорошо. Валим тогда. Тогда валим. Славный пес. Так, где у нас там этот? Кэмби. Так.
Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Давай, давай. This is not the best way to sneak in. Не лучший способ. Хорошо, давай найдем лучший способ. Это не лучший способ. Сейчас мы что-нибудь здесь найдем. Окно что? Давай ломать. There's no space for this lockpick. There's no space. Пролезу. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Привет, Слав, привет. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit and offer him my services. Fisher, please allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. Так, подожди. Скажу, сколько. Гейм. Сейчас, подожди. Так, если она есть еще по скидке, то где-то 300, по-моему, я ее брал. Если по скидке нету, то 1600. Да, видел. Сколько там? Такого не изменится сильно, я думаю. Ну, я говорю, я по скидке брал. Я брал. Так, игры. Сейчас, подожди. Мне кажется, что я не могу найти. В общем, да, недешево она стоит. Ну, так, ладно, без скидки, я говорю, слишком круто стоит. Lord Marsh is a keen hunter. Где мой режим? Его повешено. Ну-ка, опять ломать. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh.
Well, since you put it that way, very well. Хорошо. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Я подожду, пока второй выйдет. Mr. Holmes? What are you doing here? Я попался. Will you break anything else? I'll try my best. Мне надо зашкериться. Смотрю, подозрение, что они охота на людей занимаются. Охота 100%. Бедняков. Это что у нас тут? На нищету. Я понял. Так, что у нас еще в этом дне? Прямой поддержки, потом побольше 2000 человек от смертей. Ну, фиг его знает. Это что? Выбрал цветок какой-то. А подождите вы, ёперники, это. Идем сейф ломать. О-о-о-о. Я не знаю, как сейф взломать. Ага. Да блин. Мне скажет, что я тут должен, блин, услышать? Я хоть сижу в наушниках, я нифига не слышу. Навсегда же есть, сам знаешь что. Где можно взять игру? А как я первую-то открыл? Тихо. Не, подожди. Лево, право. Вот оно как, вон оно как, я понял, так это вправо. Бой. Я понял. November 7th.
This means that the 7 ноября. Тоже вижу карту. А деньги не? Я бы еще денежек прихватил бы, нет? Нельзя. Так, давай еще включим дедуктивный метод. Дедукция, метод дедукции. Не работает. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Банан. Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. Кровяк. Яйц. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You are going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your Давай. misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Давай дедуктивный анализ выйдет. Фиг его знает. Что там с поликом? Маленькая. Так, что еще поликом есть? Приглашение. Пока ничего нет больше. Какие доктор Ватсон, что? А, нет. Sherlock Holmes. 5. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. Давай проверим. Давай. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is serious. Сейчас мы будем что, химичить? Let's study it more closely. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. I need to take a sample of it using the glass rod. Ага, взять и повозить стеклянной палочкой. Хорошо, сейчас мы... Let us apply chemicals to color the sample. Реактивы. Let us apply chemicals to color the sample. А я откуда знаю, какие реактивы сюда? Есть кислота. Ну, допустим. И... Сейчас мы что-нибудь нахимичим. Я попробуем. Так узнать. Now, let's examine the colored sample under the microscope. Да, можно. Ну давай.
Что это? Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Бактерии? Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. Лорда Марша Yes, тубик. I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... Oh, dear God. You don't think Рыло that от Lord меня, Marsh что ли? contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, Что-то он от меня be скрыл. extremely careful. Прикулёзника. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes, it's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. This is so romantic. Дракула, Дракула. It is thrilling. I can't wait to tell all my friends about this. Я понял, я понял. Что у нас по заданиям? Так, что делать? Не, подожди. С ней-то не надо разговаривать. Нет, не надо. Не надо, не надо печалиться, все еще впереди. И куда мы едем? Подожди, нас тут... А, о, у нас тут... Дуб Грастон. А у нас есть этот Дуб Грастон на... I won't disturb Lord Marsh without a reason. Слышь? Не считаешь ты правильно. А как дойти до Дуба Грастона? Сейчас он там увидит. Раз. Ну, поехали. Ездим. Никак не связано. Пока моя дедукция отдыхает. Еще что-нибудь. Посмотрим. Так, сейчас. Так. И
быть-то? Еще скажи мне. Please, sir, find my father. Найдем твоего отца, найдем. Не знаю, где, но найдем. Так, а мне нужен... Кто мне нужен? Где мой мальчик? Мальчик. Пойду искать. Где мой архив? Этим в архив. Не. Знаки символа. That's not the one I need. That's not the one I... А, вот все. Снайпер британской армии. Here it is. Хорошо. Иду. Налезть тебя, что за дуб, блин. Нет, вот и газеты, давай газеты. Да. Дуб Гранстон, что не с Гранстоном. That's not the one I need. That's not the one I need. Гранстон. That's not the one I need. That's not the one I need. Хорошо, энциклопедия. Ботаника. О, наш. Here it is. Huh? Cranston's Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. Sure.
Окей. Давай, сейчас мы что-нибудь. Улики, что за улики? Соглашение, все. Больше ничего нету. Что надо? Что хотим? Куда податься? Ну, погнали, сгоняем. Значит, дедуктивная. Нормально. Мне нужен парнишка этот. А где же у нас парнишка? Pumpkin, cabbage, cheese. Окей, камень. Где мой парнишка? Это что такое? Дружище, ты где? Convention Street. А где же мой парнишка этот, который выполняет все поручения за меня? О, беда, слушай. Эй, парнишка, ты где? Лево и направо. Пилач. Old Montague Street. Old Montague Street. Где ты есть, а, Петр? Alas, the weather's good. Last week was freezing. Old Montague Street. И черт, я запутался. I won't disturb. Я потерял мальчика.
Большушечку потерял. Dump the bosses off your backs. Никого, никого. Так, ну и чего, и кого, и как? Dorset Street. На Дорсон. Так, ну, пожалуй. Please, sir, find my father. Понятно. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Так, ну, куда мы? На этом. Это мы нажмем. Ай.